नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सदो असम प्रशासनिक कर्मचारी संस्था का आयोजित हुआ द्विवार्षिक सम्मेलन। नए कमेटी का किया गया गठन। समस्याओं के समाधान में हर प्रकार के सहयोग का किया गया अपील। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के लखीगेना इलाके के जंगल से बरामद किया गया नीलंत राय का शव। 8 दिनों से लापता थे मृत व्यक्ति। नाट्य संगठन आज के प्रजन्म के कार्यकर्ताओं को उद्योग से थिएटर पोस्ट नाम के नाट्योत्सव का अनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। 3 दिवसीय नाट्य कार्यक्रम में भाग लेंगे कई रहने वाले दल। दिसंबर से 23 दिसंबर तक शिलचर के टेनिस क्लब में आयोजित की जा रही है प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम। ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता। दिसंबर से शुरू हो रहा है टाउन क्लब का 72वां क्रीड़ा व सांस्कृतिक उत्सव। आयोजित की जा रही है कई इवेंट व सांस्कृतिक कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तार जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सदो असम प्रशासनिक कर्मचारी संस्था के कछार जिला कमेटी का द्विवार्षिक अधिवेशन शिलचर के हिंदी भवन में आयोजित किया गया। ये दिन कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी, लखीमपुर, सोनाई, धोलाई क्षेत्र के प्रशासनिक कर्मचारियों ने उत्साह के साथ वार्षिक सभा में योगदान दिया। पिछले कई वर्षों से संस्थान उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है। कर्मचारियों की समस्या, कर्मचारियों की परेशानी, कर्मचारियों की नौकरी के स्थायीकरण तथा कई रिक्त पदों की आपूर्ति सहित कई मांगों को लेकर लगातार संगठन कार्यकर्तागण संघर्ष करते आ रहे हैं और काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। द्विवार्षिक इस सभा में नए कमेटी का भी गठन किया गया। कई समस्याओं पर भी आलोकपात किया गया और तो नए कमेटी गठन के बाद आने वाले दिनों में सभी स्तर के कर्मचारियों को किसी भी परेशानी में सहयोग किए जाने का भी आश्वासन दिया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नवनियुक्त संपादक, सभापति व दूसरे हस्तियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। क्या कहना चाहेंगे नए कमेटी के बारे में? किन समस्याओं के ऊपर कैसे आलोकपात करेंगे? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जिला प्रशासन कर्मचारी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, क्योंकि मैं ये तीसरी बार मैं इस पद के लिए मनोनीत किया गया हूँ। 2 बार इलेक्शन से, इस बार सिलेक्शन से ही ये पोस्ट मेरे को मिला है। मैं कोशिश करूँगा जो ये अगले 2 साल में अच्छी तरह से जो मेरा हो सके, मेरी ओर से जितना भी हो सके मैं काम करूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। हमारे जितना भी डिमांड्स वगैरह है इसको मैं हमारे हाई कमांड तक पहुँचा पाऊँ, हमारे सेंट्रल कमेटी तक पहुँचा पाऊँ, यही मेरा एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो तनाव चल रही है सरकार के साथ, कई बार आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो कहाँ तक क्या बात आगे बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कोशिश तो जारी है। जो एनपीएस जो ज़्यादातर स्टाफ हमारे एनपीएस के अंदर ही आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हमारा जो डिमांड्स हैं एनपीएस के लिए वो बरकरार रहेगा। क्योंकि हम लोग इस पद पे हैं, मैं इसके लिए मैं डिमांड करते रहूँगा, सबको एक साथ मिलेगा। तो जो कर्मचारी है नए तौर पे उन्हें क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो प्रशासनिक जो कर्मचारी स्टाफ इस ऑफिस में गरीब से लेके एकदम बहुत ही उच्च पद के लोग यहाँ पर आते हैं। मेरा ये कहना रहेगा मेरे सारे स्टाफ से जो हर एक आदमी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ सबका व्यवहार सही होना चाहिए। जितना हो सके दूसरों को मदद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर गाँव से आते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि एक आदमी काठीगोड़ा से आए, कहीं से भी आए, बहुत दूर से उसको आना पड़ता है। इसलिए कोशिश करेंगे हम जितना हो सके सबको ये पता नहीं चले, जो जितना भी हो सके लोगों को मदद करें, कोई खाली हाथ यहाँ से ना जाए, यही मेरा सबसे आवेदन है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास। धन्यवाद। আজকের এই আনন্দ ঘন দিনে কি বলতে চাই?
আমি সবের প্রথম আমার জেলা প্রশাসন কর্মচারী সংস্থা কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সবাইকে প্রত্যেক সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে নতুন পদে মনোনীত করার জন্য। আগামী 2 বছর যাতে তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে তা পূরণ করতে পারি। আর যখনই যেটা সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন পড়বে আমি আমার যতটুকু সাহায্য তার করার মতো চেষ্টা করব আমার প্রত্যেক সদস্যকে নিয়ে। বিগত দিনে কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনারা সভা সমিতি করেছেন, ধর্ণা করেছেন, আন্দোলন করেছেন। আজকের দিনে সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আগামী দিনে এই সমস্যাগুলোর সমাধানে আপনাদের কী পদক্ষেপ থাকবে? কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো আমাদের স্টেট ইউনিট মতলব আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি ওইটা পালন করে। তো সেন্ট্রাল কমিটির যে ডাইরেকশন যেরকম আসবে আমরা সেই মতো পালন করে যাব। আমাদের জেলাভিত্তিক যে সমস্যা আছে, যেমন আমাদের একটাই সমস্যা মানে এখন জেলাভিত্তিক আছে যে আমাদের স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব। আমাদের এস বিশ্বনাথন স্যার থাকতে সময় আমাদের এখানে একটা শিলান্যাস হয়েছে, কিন্তু তার কোনো আজকে অবধি কোনো হয়নি। তো আমাদের এই বছরের প্রত্যেকের দাবি যে আমাদের এই নতুন কার্যকালে যাতে আমরা করতে পারি, তার দিকে আমরা বিশেষ নজর রাখবো। ডিসিস অফিস স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের সমস্যাটা কোথায়? সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা হলো গভর্নমেন্টের পলিসি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কারণ আমাদের সমস্যা নেই কি, আমাদের সমস্যা যদি আজকে এখানে থাকে আমাদেরকে যেটুকু নতুন কোনো জায়গায় যদি যায় আমাদের তো সেই জায়গায় গিয়ে কাজ করতেই লাগবে। তো নিজেদের কর্মচারী সমাজকে কী বলতে চাইবেন আজকে? আমি প্রত্যেক আমার যারা সহকর্মী আছে একদম আমাদের, কারণ আমাদের সংস্থা এও থেকে আরম্ভ করে আমাদের একদম সুইপার থেকে যারা, তো প্রত্যেককে আমি বলবো যে যাতে আমাদের কোনো জনগণ যাতে আমাদের এখানে এসে ভুল পথে পরিচালিত না হয়, আমি যতটুকু সাহায্য আমাদের তরফ থেকে করতে পারি সেইটুকু যাতে আমরা করতে পারি। ধন্যবাদ। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा थाने के अधीन असम मिजोरम सीमांतवर्ती लखी घेना इलाके में पिछले 8 दिन से लापता नीलत राय का शव बरामद किया गया। शव में हत्या की प्रमाण पूरी तरह दिखाई दे रहा था। सूत्र के अनुसार मारे गए नीलत राय बरनचोड़ा योगीपाड़ा गांव के रहने वाले हैं। बांसबागान क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ वो इस क्षेत्र में गए थे। सूत्र के अनुसार निपेश नमसूत्र नाम के एक दोस्त के साथ इस क्षेत्र में जाने पर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस प्रशासन ने छानबीन के दौरान 50 वर्ष के निपेश नमसूत्र को हत्या के मामला में गिरफ्तार किया है। मारपीट के दौरान तथा पूछताछ के दौरान विस्तारित तथ्य भी उसने उजागर किया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस वाहिनी के साथ लेकर इस दिन शव को बरामद किया गया और 8 दिसंबर को नीलय राय व निपेश नमसूत्र एक साथ लक्कीगना इलाके के बांसबागान में गए थे, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई। किस लिए हत्याकांड किया गया इस संदर्भ में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया है और जिस हथियार से उस पर वार किया गया था उसे भी बरामद किया है। बहरहाल पूरा मामला पुलिस के तफ्तीश में जुटा हुआ है। मुझको किच्छु नहीं पटलो है ओ से मारलो तो ना ओ
সামনের ফটো লো পুলিশ সিঙ্গা সামনের ফটো মুখের ফটো এইসবের ফটো লো ভালো করে সব আমি থানাত গিয়ে ইনকোয়াস্ট লিখে দেবো এখানে দেখা যেত মুখের फोटोটা लो नाट्य संगठन आज के प्रजन्म के कार्यकर्ताओं के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी थिएटर में पुरुष पर्व कार्यक्रम शिलचर के गांधी भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र से जाने माने नाट्य दल नाट्य उत्सव में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय नाट्य उत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। खासकर अभिनेता अभिनेत्री तथा नाट्य में रुचि रखने वाले हर प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ मनोरंजक नाट्य इस कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम की सूची के आधार पर मंचस्थ किया जाएगा। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया और इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रखे जाने के लिए लोगों ने अपील किया। Who are continuing it, of course, being very less knowledge about all those things. I really so let us enjoy the whole event. My best wishes to all the performers who are going to give the performances for the. হাতে বানানোর স্মারক তুলে দেওয়া হবে ডক্টর ইন্দ্রনীলজিকেও। আমি এবারে প্রাসঙ্গিক 2-1টি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের যাবতীয় আসা যাওয়ার ব্যাপার আমাদের দেখতে হয়, তার পাশাপাশি যারা ধরুন শ্রীভূমি থেকে আসছেন বা হাইলাকান্দি থেকে আসছেন তাদেরও আপ্যায়ন মিলিয়ে একটা বড় যোগ্য কঠিন যোগ্য বিধায়কের স্ত্রী, তারা দুজনে মিলে এসে আমাদের প্রোডাকশন গুলো দেখেন সময় করে, ফোন সুইচ অফ করে। তো এটাও আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি। আমি দুজনের জন্য একটা করতালি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তো এখান থেকে শুরু করছিলাম। আমাদের 3 বছর ধরে এসবিআই আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। আজ 3 বছরের মধ্যে 2 বছর তাদের ছোটবেলা অনেক বছর পর মঞ্চে নাটক দেখেছি, আর সবচেয়ে বা করাতে চাইছি সেটা আমরাই বুঝতে পারছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে নাটককে যে আপনারা আমাদের উপত্যকায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেটার জন্য আপনাদেরকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। আপনারা আশা করছি এই কালচারটাকে, নাটকের কালচারটাকে ডিমোটিভেট না হয়ে দয়া করে বাঁচিয়ে রাখবেন। আর আমি জানি যে আমাদের সকলের প্রার্থনা আপনাদের সাথে আছে। আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন, সংস্কৃতিটাকে অ্যাকচুয়ালি ধরে রাখছেন, সেটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। आने वाले 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 को ऑल असम टेनिस टूर्नामेंट के आधार के चलते जूनियर रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शिलचर के टेनिस क्लब में आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह के माहौल है। टेनिस क्लब के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। अपने जानकारी में कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर अरूप देव, चीफ रैंकिंग अर्णव देव, टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर अमृत मजूमदार तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को विस्तारित तथ्य उजागर किए और तो और इस संदर्भ में किन विभागों में प्रतियोगिता हो रहा है इस संदर्भ में जानकारी भी प्रदान किया।
इस दिन के कार्यक्रम में टेनिस क्लब के सभापति महावीर जैन तथा संपादक देवाशीष स्वामी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। कितना समय लगेगा? पहुंच जाएगा तो 10 मिनट में। नहीं वो आप भिजवा दीजिए ना, वो चला जाएगा। हाँ, फटाफट ओके, गुड आफ्टरनुन। নমস্কার সবাইকে। আমরা টেনিস ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে আমরা প্রেস মিটটা করছি। দিস ইজ টু অ্যানাউন্স আমাদের অল আসাম টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়র র্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট, যেটা 19th of December থেকে 23rd of December হবে। তার সাথে সাথে আমরা আরেকটা টুর্নামেন্টও করছি, বরাকভেলি ওপেন মেন্স ডাবলস প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট। দুটো টুর্নামেন্ট হবে, তো সেটা অ্যানাউন্স করার জন্য বলছি। এই টুর্নামেন্টে আমাদের আসাম থেকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিভিন্ন ক্লাব থেকে পার্টিসিপেন্টরা আসবে। এজ গ্রুপ অফ 10, 12, 14 আর 18 বয়েজ গার্লস। আমরা ডিটেলস ব্রোশিয়ার আপনাদের সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। সিঙ্গেলসে হবে, ডাবলসে হবে, ওখানেও প্রাইজ মানি থাকবে। 18 সিঙ্গেলস আর ডাবলস হবে, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। সেটা ফাইনাল আমাদের 23rd হবে। তো আমরা এক্সপেক্ট করি খুব দুর্দান্ত একটা খেলা আমরা দেখব যখন ফাইনাল 23rd হবে। এই টুর্নামেন্টে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্ট ডাইরেক্টর আছেন আমাদের মিস্টার অরূপ দেব, চিফ রেফারি থাকবে অর্ণব দত্ত, एंड टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर अमृत मुजुमदार। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में श्रीजल के जाने माने क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन टाउन क्लब के 72वां क्रीड़ा व सांस्कृतिक उत्सव आने वाले 23 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 23 दिसंबर को पैदल चलने की प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तत्पश्चात 23 दिसंबर से लगभग 6 दिन 20 जनवरी तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और तो 20 जनवरी के कई कार्यक्रम को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। আমরা সবসময় আমরা ওপেনিংটা করি আর অনারম্বরভাবে আমরা ওপেনিংটা করি। আমরা আটাটা কত স্টার্ট হইব? তবে সামনে থেকে এটা প্রায় 2.5 কিলোমিটার ওয়েবসাইটে। আগে আমরা করতাম এইদিকে গিয়ে সারি অন্নপূর্ণা ঘাট হইয়া, ইন্ডিয়া ক্লাবের সামনে দিকে এসপি অফিস হইয়া, সার্কিটা হইয়া, অন্নপূর্ণা হইয়া সহযোগ করবো। ওইটা এখন ভালো লাগে। রাস্তাটা মোটামুটি সকালবেলা একটু ক্লিয়ার থাকে, আমরা তখন যা ওই রুটটা চেঞ্জ করছি। বয়স তো মেইল 60 বছরের উপরে। প্রতিযোগিতা তো আমাদের এই আরম্ভ হয়েছে নার্সারি টু ক্লাস কেজি 2 একটা গ্রুপ আছে, ক্লাস 1 to 3 একটা গ্রুপ আছে, ক্লাস 4 to 6 একটা গ্রুপ আছে, আর 7 to 9 আর 10 to আপ
5টা গ্রুপেরই প্রত্যেকটা কম্পিটিশন আমরা করাইমু। কত তারিখে? 8 জানুয়ারি, 9 জানুয়ারি, 10 জানুয়ারি, 11 জানুয়ারি আমরা টাউন ক্লাব ফিল্ডে প্রতি বছর থেকে আমরা স্টেজ বানাইয়া কম্পিটিশন করা হয় এবং জাজমেন্ট খালি শিলচরের না, বাইরেরও জাজরা আইয়া জাজমেন্ট করিয়া যায়। কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং কবে থেকে হচ্ছে? 1953-54 সালে আরম্ভ করা বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্লাবের এই বছর 72তম সংখ্যায় পদার্পণ করল এবং এই দীর্ঘ 72 বৎসরের মধ্যে আমরা প্রতি বছরই এই বাৎসরিক উৎসব করে যাচ্ছি। এই বছর আমরা মোট 110টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ব্যবস্থা করেছি এবং আশা করি আমরা সবটি প্রতিযোগিতা করতে পারবো। গত বছর আমরা 160টি ইভেন্ট করতে পেরেছি। মেইনলি আমরা 3টা ইভেন্ট করতে পারিনি, প্রতিযোগীর সংখ্যা কম থাকায়। আশা করি এই বছর সেটা হবে না। আমি আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে আমি আমাদের এই স্পোর্টসে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। কবে খেলা হবে, কবে হাঁটা প্রতিযোগিতা হবে, সেই খবরটা এখনও নিয়ে থাকেন। আমাদের ইনচার্জকে এখনও ফোন করে লোকে অনেকে বলে থাকেন এই ব্যাপার। তথাপিও আপনাদের মাধ্যমে যদি আর একটু প্রচার হয় আর যদি পার্টিসিপেন্ট বাড়ে তাহলে যে আমরা খুবই খুশি হব, আনন্দিত হব, যে আমরা সার্থক মনে করবো আমাদের এই প্রতিযোগিতাটা করা। ধন্যবাদ। कछार पुलिस ने रूटीन तलाशी के दौरान 2 पिस्तौल के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। एडिशनल क्राइम रजत कुमार पाल ने अपनी जानकारी में कहा कि कछार जिले के धौलाखाल बीओपी के सामने रोजमर्रा की चेकिंग के दौरान ब्रेजा गाड़ी नंबर AS01ET 2398 नंबर के वाहन से तलाशी के दौरान .32 पिस्तौल मैगजीन तथा .7.65 mm पिस्तौल व एक मैगजीन के साथ साथ 7.65 mm के 5 राउंड गोली भी बरामद किया गया। इस संदर्भ में 2 युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम 26 वर्षीय मारगाई जुअल, जिनका घर मिजोरम क्षेत्र के जुआगटी गांव में है, तथा लाल खुरमलियन मार, जिसका उम्र 38 साल है, इंफॉल ईस्ट के लामा भूटांग खोल क्षेत्र में रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आग्नेयास्त्र की लखीपुर थाने में मार्किन इलाका में ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी संदर्भ में छानबीन के तहत पिस्तौल बरामद किया गया। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में बहरहाल जुटी हुई है। पत्रकार सम्मेलन के जरिए पुलिस प्रशासन की ओर से संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। कल रात दिनांक 16 दिसंबर 2025 को धुलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक धलाखाल बॉर्डर आउटपोस्ट है हमारा, उसके बाहर रूटीन नाका चेकिंग चलता है जो हम लोग रेगुलर लगाते हैं। कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं उसमें, कभी कभी अलग अलग जगहों पे लगाते हैं। तो कल उस नाका चेकिंग के दौरान देखा गया एक ब्रेजा गाड़ी जो उस तरफ से आ रही थी, मिजोरम की तरफ से सिलचर की तरफ आ रही थी। उस गाड़ी का नंबर है AS01ET 2398। ये ब्रेजा गाड़ी उस तरफ से आ रही थी और इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन 2 व्यक्तियों के पास से जब सर्च किया गया तो उसमें हमें एक पिस्टल 0.32 mm और एक पिस्टल 7.65 mm मिला और साथ साथ हमें 5 राउंड्स ऑफ 7.65 mm लाइव मिले। और जो 2 व्यक्ति उस गाड़ी में बैठे हुए थे उनका नाम था मारगाईजोल मार, ये ऐजोल मिजोरम का रहने वाला है, और लाल खुमलाइन मार, ये इम्फाल ईस्ट मणिपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जारी है। और ये लोग किस लिए आए थे और क्यों आए थे इस पे अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये पता चला है कि ये लोग कल रात दिनांक 16 दिसंबर 2025 को धुलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक धलाखाल बॉर्डर आउटपोस्ट है हमारा, उसके बाहर रूटीन नाका चेकिंग चलता है जो हम लोग रेगुलर लगाते हैं।
कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं उसमें, कभी कभी अलग अलग जगहों पे लगाते हैं। तो कल उस नाका चेकिंग के दौरान देखा गया एक ब्रेजा गाड़ी जो उस तरफ से आ रही थी, मिजोरम की तरफ से सिलचर की तरफ आ रही थी, उस गाड़ी का नंबर है AS01ET2398। ये ब्रेजा गाड़ी उस तरफ से आ रही थी और इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन 2 व्यक्तियों के पास से जब सर्च किया गया तो उसमें हमें एक पिस्टल 0.32 mm और एक पिस्टल 7.65 mm मिला, और साथ साथ हमें 5 राउंड्स ऑफ 7.65 mm लाइव मिले। और जो 2 व्यक्ति उस गाड़ी में बैठे हुए थे उनका नाम था मारगाइजोल मार, ये ऐजोल मिजोरम का रहने वाला है, और लाल खुमलाइन मार, ये इम्फाल ईस्ट मणिपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जारी है। और ये लोग किस लिए आए थे और क्यों आए थे, इस पे अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये पता चला है कि ये लोग श्रीभूमि जिले के नीलमोही रोड इलाके में एक महिला के शव को अपने घर में रखे जाने को लेकर लोगों में क्षोभ की माहौल देखने को मिली। मारे गए महिला श्रेयसी राय और संध्या बताया जा रहा है, जिनका उम्र 65 साल है। लोगों का शक था कि घर के अंदर शव को रखकर परिवार सदस्य लापता हो गए हैं। बाद में श्रीभूमि थाने की पुलिस की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया और मुद्दे को लेकर विस्तारित खुलासा भी किया गया। আমরা তো পরামর্শ দিল তো সুজন আছে না কি না ঘরের অবস্থা এবং আছে শুনছি আমি রাত্রে 8টার সময় শুনছি আমি সকালবেলা তখন ডেড বডি নেওয়া হয়েছে না, নেওয়ার আগে তা গেলে যে বাই আছিল বাইরে কয় বলে বলে গুয়াহাটি আছে, জুবিন যদি 2 দিন থাকতে পারে তাই 4 দিন থাকুক না, তাই বাই এরকম প্রশ্ন করছে আমরা। তাই আর কিতা কইতাম, আমরা পাড়ার মানুষ তো আমরা কইব না যে অতদিন থেকে ডেড বডি পাড়ার ভিতরে রাখতে দিতাম না আমরা। বাচ্চারা ডরার আর তারা কান্দা কান্দা শুনিয়ে আমরা শোনা গেছে যে মানে তার বাড়িকে মারা গেছে ওরকম। এরপরে সুজন দেবরায় রিপোর্টার আইসে, আবার পরে দেখছে তুলসী পাতা চোখের মধ্যে রাখা, দরজা বন্ধ। এবার শোনার পরে আমরা পাড়া মানুষ সব পেয়েছি। মৃতদেহ নিতে দেন না, মৃতদেহ নিতে দেন না, ওখানে বলে আমরা নিতে দেন না, মৃতদেহ আমরা কইছে তার ভাই হওয়ার পরে আমরা তো মৃতদেহ চাইতাম না, আমরা তো যেতাম না নেওয়ার লাগে। এখন তারা কইছে মৃতদেহ পাড়ার ভিতরে থাকতে নয়, তোমরা জ্বালাও না, মৃতদেহ আইন থেকে নেবো। পুলিশ এসেছে নাকি? পুলিশ আসছে। জুবিন রায় যদি 4 দিন ডেড বডি থাকতে পারে তাই কালকে সকালে থাকতে পারতা না, বুঝছেন নি? কিতা কিতাবে কবিজন ছবি সরনা কবিজন তাই কইছেন। আমরা কথা হয়েছে পাড়ার মধ্যে বাচ্চা কাচ্চা আছে না নেই, সবে বই বাচ্চারা দৌড়াই ওই তো কই না, এটা সব মিশানি, সব মিশানি। কিন্তু তারা ইয়া কর সন্ধ্যার সময় খান্দি উন্দিয়া গেছে, এটা সকাল 9টার কথা কর তারা। আর একটা ডেড বডির লগে আমরা হিন্দু শাস্ত্রে একটা মানুষ থাকতো না, লাগা বাড়ির মানুষ আছে, ওই বাড়িতে রাখলো না তারা, এমনি প্রসেসিং চলে তারা কর। শুনছি ঘটনাটা, কিন্তু এটা ইলাখান তো হয় না, পাড়ার একটা ব্যাপার আছে না, এটা কি রকম মাত। এরপরে আমরা কমিশনার আইছেন, কমিশনারে ফোন করছেন, জয় করি আমরা একজন মোটামুটি আমরা মেম্বার তাইনও ফোন করছেন, তাদের হয়েছে যে আমরা রাইট নিতে পারতাম না সকালে, জুবিন যদি 4 দিন থাকিয়া থাকে আর একটা ডেড বডিরে সকালে সারা রাইত এমনি রাখা যায়? আপনারা দেখছেন গিয়া পরিস্থিতি। এমনও শুনছি, এমনও স্টেটমেন্ট আছে আমার মনে হয় সুজন দেবরার কাছে, তারা সন্ধ্যার সময় শুনছে মারা গেছে। সন্ধ্যার সময় যদি উইয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় যদি উইয়া থাকে তো সকালে খান লগে, আর এটা একটা মানুষকে রাখা যায় ওলাখান লক করিয়া মারা গেছেন করিয়া, কতটুকু আমার धोलाई विधानसभा केंद्र के मोहनखाल गांव में लंबे अरसे से यातायात के मार्ग को लेकर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार एक पक्ष यातायात के मार्ग को बंद कर रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकारी खतियान के आधार पर इस क्षेत्र में यातायात के मार्ग हैं। मोहनखाल के 2 युवक मंजुल हुसैन मजुमदार व गुलजार हुसैन मजुमदार इस संदर्भ में लोगों को तनाव दे रहे हैं और सड़क को काट कर यातायात परिसेवा ठप कर रहे हैं। बाद में जिला परिषद के मौजूदगी में विस्तारित छानबीन के दौरान सड़क को खोले जाने का लोगों ने मांग रखा है।
पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर इस दिन आलोकपात किया गया। আরে ভাই বেটারে কইলাম আমি তুমি খার রাস্তা পাইছি তেমন তো যাওয়া ওই আমার ভাই মাইলা আর একটু আমি আমার জায়গা জমিন ফেলে এই টাঙ্গানি এটা খানোর আইন আইছি হ্যাঁ সাড়ে পাঁচ আইরা আটাঙ্গুল হইতো নদী মাফিয়া রহমতুল্লাহ লোকের বেটা তুলার কাজ লোক চালাইম আয় দি ফ্যামিলি আছে সবাই যাইতো আমি আর অন্য কার মুখে দিয়ে চাই কোনো মাত নাই রাস্তায় পারবো আমি যেহেতু এটা আমি অলরেডি না আমরা কাগজ দেখমু দেখে 6 ফুট রাস্তা করে মাটি দিমু আমরা ইয়া দিমু মাটি দিমু লোকাল লাগে আমরা আইনত ব্যবস্থা দিই হ্যাঁ গেছে দেখো তাই ও দেখি লাও চলো কাটো তুমি ওটা ব্যবস্থা করে দাও না এগো ঠিক করে দেবো তোমরা না নি এবার যেমনি তুমি বিলাই রাখা যা কাটা বলম যেটা লইয়া পার হয়ে যায় যে আমার 6 ফুট হে মাটি দিবার দেয় না দেখো এটা তার হে দিনে দিনে খাটিয়া এটা তার বাড়ির প্রপার্টি তার মানে জমিনের প্রপার্টি হারাই দিছে অলরেডি। এখন রাস্তাটা আগে আসলো 7 ফুট, এখন 5 ফুট 4 ফুটও আটেন না। আজকে মাপা হয়েছে যে রাস্তাটা 4 ফুটও মানে রাস্তা গিয়ে টিকেন না, মানুষ যাওয়ার প্রবলেম করে। বলম যেটা লইয়া বার হয়ে যায়, তার ফুয়াফুড়ি লইয়া সানুর আলী, সিরাজ আহমেদ, মিনাজউদ্দিন, তারা যে রিপন হোসেন, তারা বার হয়ে যায় লাঠি লইয়া বলম যেটা লইয়া যে ইবাদি যেতে পারতা না, এটা আমরা রাস্তা কইয়া আমরা অবজেকশন করে রাস্তা নাই, আমরা এটা রেজিস্ট্রারি কাগজ, এটা আমরা রাস্তা রেজিস্ট্রারি কাগজের রাস্তা। এটা এই মানে ঘটনা লইয়া মামলা হয়েছে, বর্তমানে তারা কেস চলে। এই রাস্তা লইয়া এখনো বর্তমানে কোর্টও কেস চলে। আচ্ছা, ওই এখন আমি থানাত কেস করব, আর আমার যে ন্যায় হয়ে দেন আমি সারার কাছে অনুরোধ জানাইয়া, খাস করে ডিসি স্যারের কাছে অনুরোধ জানাই যে আমার ন্যায়টা হয়ে দেয়। সবারে তারা কেন বলমদি পার মারিয়া তারা মারি নিছে, সব মানে গাঁও দেশের মানুষের সবে মানে সাক্ষী দিবা যে আমার বাবারে মারছে বলিয়া। তার আজ থেকে 10 বছর হয়ে যাব যে আমার বাবারে মারছে ও রাস্তার লাগে। এখনো রাস্তা মানে কম্প্রোমাইজ হয়ে গিয়াও এখনো হে রাস্তাটা মানে খাটিয়া তখন আমরা খুদায় দমকায়, আর হে কলম জাটা লইয়া বাড়াই গে মানুষ মানে মারা। বর্তমানে আমার চলাফেরা অসুবিধা হওয়ার, আমার ফ্যামিলি লইয়া বারোনি অসুবিধা হওয়ার, মানে রাইতকাল ইবা দিয়াও আমার ডর লাগে যে হে কুম্বালা মানে মারি দিতে পারে, ওটাও আমার ডর লাগে। এখন মানে বর্তমানে আমি বাড়াইতে অসুবিধা হওয়ার, রাইতকাল আমার ফ্যামিলি নিয়ে বাড়াইতে অসুবিধা হওয়ার, হে মানে কুম্বালা বলমদি জাটা দিয়ে হে মারি দিতে পারে, ওটাও আমরা ডর করে। তার মানে বাড়ি তলে দিয়ে আমরা যে রাস্তাটা তার বাড়ি তলে দিয়ে গেছে, তার বাড়ি তলে দিয়ে এখন আমরা রাইতকাল আইতে সময় এখন আমরা ভয় লাগে। काटीगुड़ा क्षेत्र के बदरपुर सहयोगी बराक नदी के ऊपर से एक युवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मंगलवार शाम को हुई इस वारदात के चलते तुरंत काटीगुड़ा अग्निनिर्वापक बाहिनी काटीगुड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवती को बरामद किया और काटीगुड़ा अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई। सूत्रों के अनुसार जिस युवती ने आत्महत्या के लिए रेलवे ब्रिज से छलांग लगाई थी, उसका कहना था कि प्यार में असफलता के कारण वे यह सिद्धांत लिया था। बहरहाल उसकी इलाज चल रही है, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सदो असम प्रशासनिक कर्मचारी संस्था का आयोजित हुआ द्विवार्षिक सम्मेलन। नए कमेटी का किया गया गठन। समस्याओं के समाधान में हर प्रकार के सहयोग का किया गया अपील। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के लखीगेना इलाके के जंगल से बरामद किया गया नीलंत राय का शव। 8 दिनों से लापता थे मृत व्यक्ति। नाट्य संगठन आज के प्रजन्म के कार्यकर्ताओं को उद्योग से थिएटर पोस्ट नाम के नाट्योत्सव का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। 3 दिवसीय नाट्य कार्यक्रम में भाग लेंगे कई रहने वाले दल। दिसंबर से 23 दिसंबर तक चित्तर के टेनिस क्लब में आयोजित की जा रही है प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम। ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता। दिसंबर से शुरू हो रहा है टाउन क्लब का 72वां क्रीड़ा व सांस्कृतिक उत्सव। आयोजित की जा रही है कई इवेंट व सांस्कृतिक कार्यक्रम। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तार जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।